प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपको स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करूँ। आज जो प्रसंग में परमेश्वर को वाक्य शुणा प्रसंग शीर्षक हूँ कहवाकू कि डर। कहवाकू कि डर आम काम हूँ कहवा डरवा नहीं। परमेश्वर वाक्य कहवाई अन्य को जनइबा आमको डर कहीं। आम तो भूल कथा कहूनु, आम तो मंद कथा कहूनु, आम तो विभ्रांति कथा कहूना, आम तो मिछ कथा कहूना, तो कहवाई कि डर। थरे तांकर दास को प्रभु कहउचंती तुमे कह न डरिकी कह। पढ़िबा टिके जिहेजिकल तार 2 पर्व तार प्रथम 7 पद केवल मु पढ़ुची आपनकर बुझिबा निमंते लेखा जाउची। अनंतर से मते कहिले हे मनुष्य संतान तुम्हें अपना चरण रे ठिया हो, आमे तुम संगे कथा कहबा। से कथा कहबा बेले आत्मा मो मध्य रे प्रवेश करी मते चरण रे ठिया कराइले। तहिरे जे मो संगे कथा कहले ताहांकर वाक्य मु सुनिली। पुणी से मते कहले हे मनुष्य संतान आम इस्राएल संतानगण निकट को जो माने आमर विद्रोहाचरण करियछंती से विद्रोही गोष्ठी मान निकट को तुमको प्रेरण करुअछु। से माने और सेमान पितृ पुरुष माने आम विरुद्ध रे अपराध करियछंती आज पर्यंत ही करुअछंती। से संतान माने निर्लज्ज मुख और कठिन चित्त आम्भे सेमान निकट को तुमको प्रेरण करुअछु। तुम्हें सेमान को कहब प्रभु सदाप्रभु कथा कहती। से माने विद्रोही वंश एणु शुणु बा न शुणु तथापि सेमान मध्य जड़े भविष्य वक्ता उपस्थित होई ज्ञात हेबे। हे मनुष्य संतान सत्य से तुम निकट में कानकली और कंटक तुल्य अटंती और तुम्हें कंकड़ा बिछा मान मध्य बास करुअछ। तथापि सेमान विषय भीत हुआ ना कि सेमान कथार भीत हुआ ना। से विद्रोही वंश हेले तुम्हें सेमान कथार भीत हुआ ना कि सेमान चाहनी रे उद्विग्न हुआ ना। से अत्यंत विद्रोही हेतु से शुणु बा न शुणु तुम्हें सेमान को आंबर वाक्य सबू कह। केते सुंदर प्रभु कहवा को कि डर। प्रभु कहउचंती कहवा कथा। प्रभु कहउचंती तुम्हें अपना चरण रे ठिया हो, कार दया ठिया हो नहीं, कार भरोसा ठिया हो नहीं, तुम्हें अपना चरण रे ठिया हो। आमे तुम संगे कथा कह। प्रभु का सहित कथा हुंती जो माने संस्थार चरण रे मंडलीर चरण रे नुह निजर चरण रे ठिया हुंती, निज गड़ रे ठिया हुंती। लिखा जाउची तुम्हें अपना चरण रे ठिया हो, आमे तुम्हें संगे कथा कहबा। से कथा कहबा बेले आत्मा मो मध्य रे प्रवेश करी मते चरण रे ठिया करी। माने आपण एकुटिया नै, आपण भितर आत्मा मध्य रहिबे। आ से कोन कले वाक्य देले आ से कौन कहउचंती जो माने विद्रोही अटंती से विद्रोही गोष्ठी निकट तुमको पठाउछु। से आज पर्यंत ही अपराध विद्रोहाचरण करुचंती। से माने निर्लज, से माने कठिन चित्त, से माने विद्रोही वंश एणु शुणु बा न शुणु सेमान मध्य जड़े भविष्य वक्ता उपस्थित होई अछि बोली ज्ञात हेबे। एटी प्रभु कहउचंती जाई कुह। से माने शुणु कि न शुणु जाय आसे नै कहंतु। मु भी आपन कहबा पई चाहे आपन को प्रभु गोटे वाक्य देइछंती आपन कहंतु। लोक शुणिबे ना शुणिबे नहीं, ना आपन को उपेक्षा करिबे ना आपन को तोड़ी देबे, एटा द्वितीय कथा। आपन कहंतु।
କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଚାର କରିବା ସମୟରେ ମୋତେ ସୁବିଧା ହବ କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ଜଣକୁ ପଠେଇଥିବି ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ଆପଣଙ୍କ ସମାଜରେ ପ୍ରଭୁ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଉପେକ୍ଷା କରିଦେଉ, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଉ, ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥାଉ, ପରିହାସ କରିଦେଇଥାଉ। କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେବେ, ଆପଣ କିଭଳି ଜବାବ ଦେବେ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ କି ନ ଶୁଣନ୍ତୁ କୁହ। ସେମାନେ କେମିତିକା? ସେମାନେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ମୁଖ, କଠିନ ଚିତ୍ତ। ସେମାନେ କାନକଳି ଓ କଣ୍ଟକ ତୁଲ୍ୟ। ଏମାନେ କେମିତି? କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଭଳି। ଏମାନଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ ଡରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଚାହାଣୀ, ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ଏମିତି ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଡରିକି ଥରହରି ପଳାନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଚାହାଣୀକୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କହୁଛି କହିବାକୁ କି ଡର? ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଯେ ବିଚାର କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ରୋହୀ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସବୁକୁ ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଶାଶୁକୁ କୁହନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ, ଶ୍ୱଶୁରକୁ କୁହନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ। ଏମାନେ କଠିନ ଲୋକ, ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଗୁଡ଼ାକ, କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେନି। ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସମାଜକୁ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଡରନ୍ତୁ, ନିଜ ଚରଣରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଗାମୀ ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସୁଅଛି ଅତି ଭୟଙ୍କର ସମୟ, କହିବି ପାରିବେନି। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ନ ଡରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆପଣ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ଡର ଆସିଯାଉଛି ନ କହିବା ପାଇଁ, ନୀରବ ରହିବା ପାଇଁ, ସଂକୁଚିତ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯା ମାଗି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ଗୁଣରେ ଆପଣ ତୋଳି ଧରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଟି ଭାର ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରଖିଲି, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ବିଚଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆପଣ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।